नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा तेबे जो समाज महिला मानू सुरक्षा दे पारे नहीं से समाजर अधोगति निश्चिंत। वर्तमान आम देखिले गोटे अभावनीय घटना घटला ओडिशा राज्य में बालेश्वर कथा आम कहूचे। तेबे छात्री जन को आम समाज सुरक्षा दे पारला नहीं जे कि बाध्य होते देहरे निया लगेगा जीवन सुरक्षा कर पारे नहीं। से भाई आउ गोटे अभावनीय घटना घटी ओडिशार निमापड़ा अंचल में 3 जन दुर्बृत्त जड़े छात्री को टेकनी जाते देहरे निया लगे जाते। तेज बर्तमान अवस्था संकटापन्न अच्छी। तेज कथाटा हूँ यहाँ जिते बड़े ये समाज महिला मानू सुरक्षा दे पारु नहीं तेबे आम सुरक्षा क्या आशा करवा। महाभारत कथा जदि आम कहवा द्रौपदी महाभारत युद्ध आरंभ होता से महिला को जिते बड़े सुरक्षा दे पार ना समाज तेज तार प्रत्युत्तर में गोटे युद्ध सामना करने पड़ता। तेज बर्तमान ये महिला मान विषय में मालिका कौन कहूँ आज आलोचना विषय वस्तु संगे जोड़ी होती श्री पुलिन बिहारी पंडा मालिका गवेषक आप स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ। आपण भी तो ये खबर शुणी थे। देखो गोटे पर गोटे घटना ओडिशा रे वर्तमान जोटा देखा मिलूँ ए विषय महाप्रसाद कौन लिखिं आगु बहुत डिस्कस कर मीनशनी जोग पड़ा पर कलि जुगर शेष समय आसला बोली जना पड़ सत्य जुग आरंभ समय आसीगला। महिला पर अत्याचार गोटे आम पुराण को जीवा जुग शेष लक्षण सत्य त्रेता जुग को जीवा। त्रेता जुगे माँ सीता को हरण कला रावण। त्रेता जुगे सुपर्णरेखार डाकाटी लक्षण दुईटी कारण पर युद्ध है। से भाई द्वापर में द्रौपदी वस्त्र हरण है सभा समस्त सम्मुख में। तेणु ये निश्चित भाव जुग शेष लक्षण कुछ ना पालिका से लिखाई जुग शेष बेले अबला मान अत्याचार हम। जुग शेष बेले अबला माने जो रक्षा करि पारिबे नाही एवं मनुष्य समाज ताकू प्रतिरोध करिया परिवर्ते से दृश्य को चाहिए देखिकी एंजॉय करेंगे से मेडिका लेखा अच्छी। आउ गोटे कथा मेडिका लेखा अच्छी युवती मैंने कार कथा मानबेनी पितामाता कथा मानबेनी गुरु कथा मानबेनी निजे निजे स्वाधीन होइजिबे स्वाधीन मनोभाव सृष्टि हम ता भितर एवं ताही तांकर पतनर कारण हम। बर्तमान ठीक से घटुची। आउ गोटे कथा कौन शुणु जड़े महिला आमर जो हिंदू धर्मर आचार व्यवहार जहाँ मनुष्य संहिता कहूँ कि अन्य जहाँ पुराण शास्त्र कहते आमको जड़े महिला तार तार काम हूँ घरे रही सेवा करवा स्वामी का सेवा करवा शाशु सेवा करवा परिवार चलेगा किंतु बर्तमान आधुनिक जुगे यहाँ उल्टा है से मैंने आउ शाशु सेवा कर चाहूना अलग रहा चाहते स्वामी गुरुत्व सुरे ना स्वामी तार जाणी रोजगार धरदेले स्त्री हाथ में स्वामी कम सैला आ दरकार नहीं बाहर रही घरे भी से लिव इन रिलेशनशिप कर संगत पुरुष बंधु कर लेट नाइट बाहर घर बाहर रोच यहाँ हूँ समाजर उच्छृंखलतार परिणाम। समाज उच्छृंखल हम नारी मानी लिखा अच्छी तालिका ये समाज अधोगति निश्चय घटुची आ ये सर निधन निधन म्लेच्छ निधन। कारण जो मैंने सब कम कर महिला मैंने से म्लेच्छ भितर गणिता कारण से सामाजिक मूल्यबोध को नष्ट कर पारिवारिक मूल्यबोध नष्ट कर अन्न मान आगे गोटे कुदृष्टांत दौरान गोटे झीटी आम देखा बालेश्वर केसटा नवा तापर अत्याचार है झीर कि दोष ना ताकू बाध्य करा से अध्यापक सहित संपर्क रखापी जदि भल मार्क चाहूच पास कर चाहूच ताले मो से संपर्क रख इंडायरेक्टली से कहता झीटी आ सही पाइलानी लास्ट को आत्महत्या करदेला। से प्रिंसिपाल आगे गुहारी करमान आगे गुहारी कर फल मिललानी। यदि प्रिंसिपाल से समय एक्शन नहीं था अध्यापक अवस्था ताले यहाँ घटना था कारण से अध्यापक ना बहुत कलंकित अध्याय अच्छी जो जो कॉलेज रही से भाया घंटा कर अत्याचार कर आउ गोटे जिन हूँ कौन बापा मैंने झील को पठाऊँ पाठ पढ़ापी झी मैंने कौन कर पूरा इंडिपेंडेंट हो गले कार रेस्ट्रिक्शन ना आउ हायर स्टडीज हॉस्टल रेस्ट्रिक्शन न था भी एनीबडी कैन गो आउट कैन कम इन से
पाठ पढ़िया बदल में बॉयफ्रेंड खोज चलती मुख्य उद्देश्य है पाठ पढ़ा मैंने बुझुना बापा माँ आमको केत कष्ट कर पैसा खर्च कर पाठ पढ़ापी आम करुचे कौन पाठ पढ़ा छाड़ी प्रेम बाचिचे जोटा कि अन्य झील मैंने कह इच्छा नथिबो भी आपको देखिए प्रोत्साहित होती जाऊँ अमुक जगह को सिनेमा देखुची बड़ होटेल खाऊँगी आम भी से करवा ए गोटे मानसिकता आस्ते आस्ते वृद्धि पाँच अन्य झील भी तो ताही प्रकृत में से पतन कारण हो बहुत झील भी सुइसाइड कर हिस्ट्री देखा गले कौन ता प्रेम संपर्क था पुलिस युवटी को धरिक नहीं पड़ोची नहीं थाना भर्ती कर दूसरी कि गिरफ करूँ जहाँ करूँ सी तार जहाँ हवा कथा हम फाँसी पाइले पाइब तुम अवस्था कौन है झीटर तुम जो पाठ पढ़ा को आसिक रास्ते मृत्युवरण कल सुइसाइड कल तुम बापा अवस्था कौन हम बापा माँ कि दुख मन कि लज्जा सान पाई समाज मुंडे चल पारे से तो झीटा एमती कला एमती कर आत्महत्या कला मुंड टेक चल पारे से तेणु मैंने किए चिंता करना से विषय देखा गले मैंने आम जो मास्क नवा तो समस्त तो सामान नुहत ना मैंने एमती तो नुहत ना समस्त करना भल पिला अच्छा ये जो झीटी बालेश्वर झीटी मुझे कहे भल पिलाटे ना दंड किए से आज आज ही कम्प्रोमाइज कला ना बोली हाँ एमती अवस्था पकेला सी हास कला बाध्य सुइसाइड कला किंतु गोटे कथा मुझे जानी गोटे कथा देखो एक्चुअली एमती अनेक किसी घटना घटुची क्या भा गोटे दुटा केस सामने को यस आपणकर स्पेशली इन पीजी लेवल एबे कौन हो गला कि आगे यूनिवर्सिटी था तीनोटी उत्कल यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी बुर्ला यूनिवर्सिटी सम्बलपुर यूनिवर्सिटी एबे कॉलेज कॉलेज वाइज यूनिवर्सिटी गला रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ढेंकानाल यूनिवर्सिटी अमुक 50 यूनिवर्सिटी गला खलिकट यूनिवर्सिटी बड़ कॉलेज सब यूनिवर्सिटी गला सेठी मार्क दौरान कौन से अध्यापक मैंने से कॉलेजर तार से बुझ जानते बड़ झीटे देखिले गोलगेला झीटी अच्छी आस मो पाक आस रात ट्यूशन करी पाठ पढ़ेबी नोट डाकिदेवी तो तू फास्ट हबू क्लास प्रलोभन देखुन ये भाया फसी दि जाऊँ कहीं हाथ में आर मार्कसीट अच्छी फ्यूचर अच्छी तेणु झील मैंने ब्लाकमेल हो जाती बेसी होता पीजी लेवल देखो मैंने देखा गले आगुरी तो सोसाइटी एमती नाला ना तो बर्तमान क्या बाहर सी भी माने म्यूचुअल एग्रीमेंट था ये ब्लाकमेल हो नुहे कि झील मान गोटे भाई पाना गोटे दैहिक संपर्क रखिले कौन तो असुविधा हो भावना से दे टेकिंग इट एज ए गेम गोटे एंजॉयमेंट सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट दिस इज नॉट एंजॉयमेंट एटा गोटे समाज कलंक से झीर भविष्य कौन हम बाप मान बुझी पाना भी जो झी भाया कलम करुच्ची तार भविष्य तो नहीं आम केतक समय देखुं जे कि दुर्बृत्त मैंने केतक समय माने प्रतिशोध परायण है एसिड अटैक कर हाँ हाँ नहीं कि गोटे गोटे समय आम देखुं आगुरी जो काम केस होता बर्तमान से संख्या बढ़िबार लगी आईटा पुणी बड़ बड़ मेट्रो सिटी महानगर मानक बेसी देखा दूची एटा आप कौ दृष्टि देखुं देखु चलते मुझे जड़े युवक रोचे गोटे जगार गांधीनगर कि कलिंगनगर कौट रोचे आम साई से पाखापाखि घर पाखापाखि गोटे भल झीटी अच्छी मु पाठ बे पढ़ी पाठ पढ़ी फांका ही बुलूची बाप मार पैसा अच्छी बाप माँ प्रचुर टका दौरान जाते मद पीऊँगी कि आखि आगे से झीट रहा सी जे कोई आज हेनी बसा सांग हाँपे ब्लाकमेल करी राजी ना भी उठे नेबी जमी उठाई बर्तमान केस है निमावाड़ा केसटा है उठे नेबी उठे नेबी जहाँ कर मारिदेवी कौन प्रूफ रही किसी ये गोटे से साइड आ गोटे साइड हूँ कौन एक्चुअल प्रेम एक तरफा प्रेम मुझे गोटे झील भल पाऊँ सी मत भल पाऊनी हिंसा परायण कथा काम करुच्ची
ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟୁଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ଝିଅର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଧରିଲା, ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଏ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଯାଇ କରିବ, ଆଟାକ୍ କରିବ, ତାକୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକରି ଆଟାକ୍ କରିବ। ଏସବୁ କାହିଁ ଘଟୁଛି? ଏଥିରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୋଷ ବହୁତ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କି ଆମେ ଯଦି 15-20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯିବା ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଘଟଣାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ୟେସ୍, ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ? ବହୁତ କ'ଣ? କଲେଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, କଲେଜ ବଢ଼ିଗଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ କୌଣସି ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଲା, ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ କିଏ ଆସୁଛି? ଧନୀ ଘର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସମାଜ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏଟାକୁ କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର କମି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ଏକଦମ ହେଇନାହିଁ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଯେଉଁଠି ଆମର ଗୁରୁକୁଲ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଆମ ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଭଜନଟିଏ ଥିବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନଟି ଥିବ, ମହାଭାରତ ବା ରାମାୟଣ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ, ପୋର୍ସନ୍ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଥିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଥିବ, ସାଧୁବାଣୀ ଥିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଶୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଦିନୁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମୱାନ୍ ଲାଇକ୍ ଗଡ଼୍, ଯିଏକି ଆମକୁ ସଂସାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କାମ କଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଖରାପ କାମ କଲେ ସେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ପାଖରେ ପୁରେଇବେନି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟରେ। ପ୍ରତି ଘରରେ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଥିଲା, ରାମାୟଣ ପାଠ ହେଉଥିଲା, ମହାଭାରତ ପାଠ ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ପୁରାଣ ପାଠ ହେଉଥିଲା ଘର ଭିତରେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଥିଲା, ପିଣ୍ଡିରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ ହୁଏ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଗାଁ ବାହାରା 6ଟା ବାଜିଲା ସେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ଜାଗା ଉପରେ, ଜଣେ ଯାଉ ଗାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା। ଖାଲି ବଡ଼ମାନ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମନି। ବାପା ଦୌଡ଼ୁଛି ପଇସା ପଛରେ, ମା ଦୌଡ଼ୁଛି ପଇସା ପଛରେ, ପିଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଇସା ପଛରେ। ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଛୁ, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ମି। ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆମେ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସାଙ୍ଗରେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସମାଜରେ ପଶୁଛି, ତାର ପୁଣି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାଳିକାର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସେଇ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ, ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବ ସମାଜ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବ ସମାଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି 10% ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍। ମାତ୍ର 10% ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆସିବେ, ବାକି 90% ୱିଲ୍ ଗୋ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ସରିଯିବ, ଖେଳ ସରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ 70% ଥିବେ ବୁଢ଼ା, 30% ବସିଥିବେ ଟୋକା, ଯେଉଁ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଥିବେ ତା ଭିତରେ 70% ବୁଢ଼ା ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇବେ ଯୁବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁବକ କରାଇବା ଥରେ, ତାଙ୍କ ସହ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ସଂସାର ସରିଯିବ। ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆସିବେନି ଲାଇନ୍କୁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପର ପଇସା ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ୍ ଟିକେ ପଇସା ହେଲେ ସେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଯାଉଛି, ପଲିଟିସିଆନ୍ ତାର ଥିଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକିରି, ଅଫିସ୍ ଯାଇକିରି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ, 50,000 ନେଇ ଆସିଲେ, ଜାଣନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ପିଛା ପଇସା ଖାଉଛି, ତାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେ 50,000 ଦେ, ପଲେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ ତୁ, ସେ ଦେବ, ହାତରେ ଆସିଲା ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ପଇସାଟା
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କିଣି ବାହାରକୁ ଚାଲ, ରାତି 12ଟା ବାହାରରେ ବସ, ତାପରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅ ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା କରିବା ତା କର ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନାଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଲିବ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାନଗର ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଏସବୁ ଘଟଣା ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ନା ଆର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆହୁରି ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ? ମୋର ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି ଅଛି ମାଳିକାରେ, ଇଏ ଧାରା ବଢ଼ିବ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, 29 ଠାରୁ 30 ଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଠିକ୍ ତା ମାନେ କି ଚିବେ ମାନେ ଖସିଯିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବନି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଅପ୍ ଟୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 29 ପରଠୁ ସରିଯିବ। ତାଙ୍କର କିଛି କହୁଛି କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ବାପା ମାନେ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଧର ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସ୍କୁଲରେ ପଇସା ଦରକାର ମୋର, ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବି, 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍ ଖାଉନି ସେଠି, ଦେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ। କଲେଜ ଗଲି, ମୁଁ କହିବି ସ୍କୁଲରେ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି, କଲେଜ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ହଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି? ହିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ୱାଇନ୍ ସପ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଜଣ ପକେଟରେ ପଇସା ହେଲେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଘେରିଯିବେ, ମୋତେ ପିଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ଆଗେ ସେମାନେ ପିଆଇବେ ତାକୁ 2-4 ଥର, ତାପରେ ପିଆ ଆମକୁ। ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହଜରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନଗର ରହୁଛି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛ ତୁମେ ତୁମର ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ତାଗିଦ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛୁ, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ଭୋଗିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ପଚାର, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଏନ୍ଜୟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ଏନ୍ଜୟ? ଏନ୍ଜୟ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ୱାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ। ଏନ୍ଜୟ ମିନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର। ନୈତିକତା କାହାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ମୂଳଦୁଆ ବି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ ତ ଘରେ ନାହିଁ ନା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବନି। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଥିବ, ମୂଳଦୁଆ ଥିବ, ମା ଏକଥା କହିବ କି? ତେଣୁ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ସେ ହେଲା କଥା, ଭିତରେ ରଖିବେ। ଏମାନେ ବାପାମାନେ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଦେଇକିରି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଧନ୍ୟ ପିଲାକୁ ବାପାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ପିଲା ଠିକ୍ ଉନ୍ନତି କରିକିରି ବଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଦି ପିପୁଲ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁନି ଯେ କି ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାପର ଶିକାର ହେଉ, ଆଗରୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଫାଇଟ୍ କରିକି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନେବି। ତାର 2ଟା ରିଜନ୍ ଅଛି। ହାରିଯିବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ନା ଆଉ ହେବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାରିବିନି କିଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲାନି କିଛି, ହେବନି ଆଉ କିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟିଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ 1000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ମୋଠୁ ପଇସା ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ। ନା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ସେ ବଡ଼ ପିଲା, ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା, ସିଏ ପାଇବନି ମୁଁ ପାଇବି। ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟେସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ହସିବନି କେହି। ସଂସ୍କୃତ ମୋର ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 10th ପାସ୍ କଲି, 11th କ୍ଲାସ୍ ଗଲି, 33 ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କଲି, ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ରଖିକରି କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଗଲି। 30ରେ ପାସ୍। ବୋଲି ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆସିବ, କ'ଣ କରିବି, ତ ହେବନି। ଏଠୁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଥିଲେ ଆମର, କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ହେଉନି ସଂସ୍କୃତ। ଆରେ ତୁ କିଛି ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ତୁମ ପାଖକୁ 3 ମାସ ଆସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ବାବା କହିବି ପଇସା ନେବିନି ମୁଁ, 3 ମାସ ମୋ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ। ହଉ ସାର୍ ଯିବି ଆଉ କହିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ୱିଦିନ୍ 3 months ସେ ଏଭଳିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇଲେ, 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଇ ଗଟ୍ 58% ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। 58%? 58%। 30% to 58%। ହଁ,
डबल हो गला कहीं मु आई वांटेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ गोटे जिज्ञासा था आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ मुझे इंग्लीश भल हो मैथमेटिक्स भल हो सब भल हो संस्कृत फेल हो दैट फियर केम ताले फेल हो पारे गोटे इच्छा आसला आई विन ओवर इट विन ओवर दिस फियर तेणु है यहाँ ना पिला पाखे सहज हार मान जाऊँगी क्या गोटे कथा कहूँ जेहेतु बापा पाखे प्रचुर पैसा अच्छी खाइबार असुविधा ना चलियार असुविधा ना फ्यूचर असुविधा ना कोटी टंका अच्छी दे डोंट माइंड फॉर इट नहीं कोटा कोटे आपन लागुचे कि माने जदी पिला माने स्पिरिचुअली स्ट्रांग हेबे तबे समान मनोबल मध्य बहुत डेफिनेटली भारतीय संस्कृतिर मूल होची स्पिरिचुअलिटी राइट फर्स्ट थिंग इज वी शुड बिलीव इन गॉड भगवान के ऊपर विश्वास कर सेकेंड थिंग इज बाप माँ को पूजा कर एवं अन्न माने वरिष्ठ लोक अच्छा फैमिली से सम्मान दियो थर्ड थिंग इज समाज को पूजा कर तीन टाक ना ना बापा पूजा करुचे ना वरिष्ठ लोक पूजा करुचे हाल हायर चल जाऊ सब कम ना समाज को आम पूजा करुचे मालिक लिखा अच्छे आगो को गुरु गुरुजन के मानवे नहीं बिल्कुल नहीं बापा माँ को कहीं सम्मान देवे ना यस इवन पितृपुरुष श्राद्ध ही पाइबे ना पाऊना तो मालिक लिखा अच्छे पाइबे कारण जो आमर जो वे ऑफ लाइफ आम श्राद्ध कहीं ग्रहण करें ठीक है श्राद्ध देवाई कौन श्राद्ध कहीं दान दिखाई श्रद्धारू श्राद्ध गोटे श्रद्धा अच्छी पितृसुपाई अर्पण करुच्ची श्रद्धारे तेणु ताना श्राद्ध सी ना श्रद्धा ना अमुक मार दिन जा बामू डाकिल गोटे नहीं जा गोटे या चलती बर्तमान क्या कम सारे बामू रेडी 5 मिनट तुम रेडी कौन तो कम सारे जी आजकल तो एमती भी होची के भूली भी जाउछंती हाँ हाँ पर मन पड़ची हाँ बिल्कुल 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 तेरे ये सब समाज बर्तमान कर्मठ होगा तेज जहाँ भी हो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद खूब सुंदर वार्ता देते आज वीडियो रे अपन मैंने बर्तमान शुणुले श्री पुलिन पंडा को तेरे बर्तमान उशृंखलित समाज रे कौन जहाँटा निहत आवश्यक से विषय में आपन कहले श्री पुलिन पंडा से युववर्ग को आम आज कहना चाहूँ कदापि डिप्रेशन शिकार हूँ ना एत जल्दी आप हार मानि जातु ना देखिए जमती दिन पर राति आसे जमती राति पर दिन आसे से भाई आप देखिए जदि टिके आपण मनोबल दृढ़ीभूत करेंगे समाधान रास्ता भी फिटब आपण को कदापि डिप्रेशन शिकार है सुइसाइड करे पड़ो ना आउ हार के बाद जीत होती है तेज केमी लगे आज वीडियोटी कमेंट बॉक्स में मत दिंतु देखा आगामी अध्याय जय जगन्नाथ जय पंचसखा।